अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सरबरा यानी आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जनाब अख्तर हयात खान गंडापुर साहब मौजूद हैं। हमारे लिए बड़ा खुशी का मौका है कि आज चाइना विंडो के दौरे पे आए, तो हमने कहा कि क्यों ना वो कसौटी डिजिटल से भी बातचीत करें। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आप तशरीफ लाए। मुझे कुछ वो माजी के दिन याद आ रहे हैं जब नई नई आपके पेशावर में आपका आना और फिर उसे तरक्की करते करते IGP तक के ओहदे तक पहुंचना। ये ओहदा बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा नजर आता है, आपको कैसा लग रहा है? ज़ाहिर है जी, किसी फोर्स को कमांड करना जहाँ पे एक इंसान के लिए बायस फ़ख्र है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसकी बहुत ज़्यादा हैं। अपने फ़राइज़ मनसबी को सही तौर पर इंजाम करने के लिए ज़ाहिर सी बात है जो अनवा व अक़साम के चैलेंजेस हैं, ख़ासकर मौजूदा दौर में यहाँ पे इस वक्त हमारे सूबे में टेररिज्म एक मेजर चैलेंज के तौर पे आया है। साथ ही साथ पिछले कुछ अरसे से एक्सटॉर्शन एक मेजर चैलेंज है। फिर जाहिर सी बात है कि शहरों की जो अनवा है वो तब्दील हो गई है। पेशावर जिस वक्त मैं पहले ASP आया था उस वक्त इसकी आबादी और आज की आबादी में बहुत फ़र्क आ गया है, शहर की हियत में फ़र्क आ गया है, और ये तमाम बड़े शहरों के साथ मर्दान, सवाद, डेरा इस्माइल खान सब के साथ हुआ है। तो इस ज़ाहिर है उसमें पुलिसिंग का चेंज होना, टेक्नोलॉजी का मज़ीद इस्तेमाल करना, पेट्रोलिंग पे लेटेस्ट तरीक़ों से काम करना, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर एक मेजर एवेन्यूज़ भी हैं और मेजर चैलेंजेस भी हैं। तो ज़ाहिर है पुलिसिंग 22-23 सालों में जब हम पहली दफ़ा मिले थे और आज हैं, शहर भी तब्दील हुआ है और पुलिसिंग भी तब्दील हुई। वो कहते हैं ना कि ये बड़ा ओहदा जो है वो चेहरे की मुस्कुराहटें छीन लेता है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आप चूँकि पेशावर से आपका ताल्लुक़ रहा, खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा ताल्लुक़ रहा, ज़्यादा अरसा आपने यहाँ पे गुजारा, तो नज़र आपकी हर जगह पे है। ख़ास तौर पे मैं सेफ़ सिटी के बारे में जानना चाहूँगा कि ये सेफ़ सिटी होता क्या है और हम पेशावर को कब सेफ़ सिटी बनता हुआ देखेंगे? जी, सेफ़ सिटी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मॉडर्न सर्वेलेंस का एक निज़ाम है, जहाँ पे तमाम वल्नरेबल पॉइंट्स पे कैमरा लगाए जाते हैं ताकि दोनों तरीक़ों से काम हो सके कि अव्वल क्राइम की प्रिवेंशन हो सके और खुदा ना खास्ता अगर कहीं क्राइम हो जाता है तो उसके फोरेंसिक्स और डिटेक्शन भी हो सके। अनफॉर्चुनेटली पेशावर में ये सेफ़ सिटी का निज़ाम जिस पे सोच और विचार 2009 में शुरू हुई थी, और उस वक्त की बात ये थी कि इस्लामाबाद में भी एक कॉन्सेप्ट था, लाहौर में भी ये कॉन्सेप्ट था और पेशावर में भी ये कॉन्सेप्ट था। तो इस्लामाबाद और लाहौर में तो ये फ़ाल हो चुके हैं और बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पेशावर में ये काम नहीं हो सका है, और अभी तक वो मेरे आने से कुछ हफ्ते पहले इसका एक पायलट फेज़ का टेंडर हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है जो ज़रूरत है वो तमाम शहर में इसके इस्तेदाद बढ़ाने का है। अभी आपके सामने हमारा ये पुलिस लाइन वाला एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, तो उस सिलसिले में जाहिर सी बात है कि हमें रिलाई करना पड़ा है फुटेज पे जो कि किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप ने या प्राइवेट एंटरप्राइज ने लगाए हुए थे। शहर का अपना निज़ाम नहीं है, तो जो शहर का अपना निज़ाम आ जाएगा तो जाहिर है ओवरऑल सिक्योरिटी पेशावर में तमाम इलाकों में वो बेहतरी बनाने में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। अख्तर साहब, एक सवाल पैदा होता है कि जब कोई वाक़या हो जाता है उसके बाद तो फिर कार्डन ऑफ भी हो जाता है, उसके बाद सारी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इंटेलिजेंस क्यों नहीं हमें पहले से पता होता कि ये वाक़या होना है और हम उसकी तरफ जाएं? आपने सही फरमाया। मेरा ख्याल है जिस तरीके से दो बड़े कलीदी इदारों पे जो कि पुलिस के इदारे हैं उस पर काम होना चाहिए था और उसके इस्तेदाद कार बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए थी। मेरा मुराद CTD और स्पेशल ब्रांच से, शायद उस तरीके से उस पर काम नहीं हुआ। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो बेसिकली एक एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म है, लेकिन जो आपने बात की वो मेरे उसके बड़े करीब है कि इसी पूरे इस्तेदाद में इंटेलिजेंस का काम, इंटेलिजेंस के डेटाबेसेस, उन कहाँ पे लोग हैं, कौन पे नज़र रखता है, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और ये दो इदारे जो कि एक एंटी सोशल एलिमेंट्स के हिसाब से और एक टेररिस्ट के हिसाब से, या जो लोग टेररिस्ट के फैसिलिटेटर्स हैं उनके हिसाब से नज़र रख सकते हैं, उनकी इस्तेदाद बढ़ाने में हमने शायद उस तंदही से काम नहीं किया जिस
طریقے سے شاید ضرورت تھی. دو چیزیں میں چونکہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، دو چیزیں میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. ایک تو ایپیکس کمیٹی، مرکزی ایپیکس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ سی ٹی ڈی کو بہتر بنایا جائے، اور دوسرا آپ نے پشاور کو دو ڈویژنز میں تقسیم کیا ہے. اس بارے میں اب میں بریفلی بتاتا ہوں کہ سی ٹی ڈی میں ہم نے اس کی بہتری لانے کے لیے کوشش ہم نے یہ کی کہ سی ٹی ڈی پہ اول تو ہم نے ایک سینئر آفیسر ایز ہیڈ لگایا. شوکت عباس صاحب اس کو ہیڈ کریں گے ایز ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل. پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہاں پہ جو اس کے ریجنز تھے وہ 7 ریجن ٹریڈیشنل تھے، لیکن اس کو ایس پی ہیڈ کرنے کے بجائے بعض اوقات انسپیکٹر تک ہیڈ کر رہا تھا. اور پھر ہم نے اس ریجنز کو انکریز کیا کیونکہ اس وقت ہمارا میجر چیلنج ہے صوبے میں وہ ساؤتھ میں ہے اور این ایم ڈیز میں ہے، اور جو باقی ہمارے ناردرن ریجن ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ایک افسر ایبٹ آباد میں بیٹھے ہوئے کوہستان کو نہیں دیکھ سکتا اور سوات میں بیٹھے ہوئے دیر اور باجوڑ کو نہیں دیکھ سکتا. تو کہیں پہ جغرافیائی حالات اور کہیں پہ ورک لوڈ کے حساب سے ہمیں موجودہ ریجنز کو ڈیوائیڈ کرنا پڑا ہے، اور ہمیں اس کو ساتھ کے 14 ریجنز بنانے پڑے ہیں. اور وہاں پہ ہم نے ہر ریجن میں ایس پی رینک کا افسر یا ایکٹنگ ایس پی رینک کا افسر پوسٹ کر دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو پہلے ہم نے بات کی کہ اس کا ایک بڑا کلیدی جو کام کرتا سی ٹی ڈی نے وہ اس نے ایکسٹارشن پہ کام کرنا تھا، وہ بھی انفارچونیٹلی اس طریقے سے نہیں ہو سکا. اس میں بھی ہم نے ایک علیحدہ سے یونٹ قائم کیا ہے جس کو ہم کاؤنٹر ٹیررزم فائنانس یونٹ کہتے ہیں، جو اس پہ کام کرے گا کہ جو ایکسٹارشن کالز ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم ہے جو کہ بیسیکلی ٹیررزم فائنانسنگ کے زمرے میں آتا ہے، اس پہ وہ کام کرے گا. دوسری آپ نے پشاور کی بات کی، جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ پشاور 20 سال پہلے کے پشاور میں اور آج کے پشاور میں بہت فرق آیا ہے. جس وقت ہم پشاور میں سروس کر رہے تھے اپنے اے ایس پی کے دور میں تو یہاں 2 ڈویژن ایس پی رورل اور ایس پی اربن ہوا کرتے تھے. پھر جب یہ کیپٹل سٹی پولیس بنا تو کینٹ سٹی اور رورل بنا دیے گئے. لیکن 2001 سے ایک چھوٹا سا صدر ڈویژن بنا اور باقی 20-22 سال میں کوئی خاص اس میں تبدیلی نہیں آئی. ہمارے دانش میں سٹی ڈویژن کو ہم نے اس لیے سپلٹ کیا کہ جو گل بہار اور فقیر آباد کی پولیسنگ ہے وہ ڈفرنٹ ہے بنسبت اولڈ سٹی کے جو وارڈ سٹی ہے، تو اس کو ہم نے سپلٹ کیا تو ہم نے ایک فقیر آباد کا ڈویژن وہاں کریٹ کیا. اور اسی طریقے سے جو ہمارا رورل ڈویژن تھا وہ بہت بڑا ہو گیا تھا، چمکنی سے لے کے وہ وارسک اور ریگی اور تک. اب اگر آپ کو جو پشاور کے آباسی ہیں اور رہنے والے ہیں تو آپ کو بخود بھی پتہ ہے کہ پشاور کے پیریفریز ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس پیریفریز میں بہتر سپرویژن لانے کے لیے ہم نے ایک وارسک ڈویژن وہاں پہ کریٹ کیا. تو یہ 2 چیزیں ہم پشاور میں یہاں پہ چینج کیا ہم نے. بہت شکریہ جناب اختر ایاز صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور مختصر سی گفتگو رہی لیکن بڑی میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیٹو. مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن تھوڑا سا اور طویل ہوگا. انشاءاللہ آپ کی میں بہت مشکور ہوں یہاں آپ کو انوائٹ کرنے کا، اور انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے.